Okay, so Maria Elena, do you want me to translate? Yes, please. I'm just recording. Thank you. Of course, I can translate. Okay, it's so wonderful, Grace. Thank you so much for for being here and for being such an inspiration. So we're all very excited for this next chapter of this square. Wonderful. Thank you, Eunice, for translating this evening. And we're going to move very fast tonight because my goal is to get through 3 chapters and then to finish the book next week. Grace les agradece estar acá, me agradece que traduzca y dice que hoy nos vamos a ver muy rápido porque su meta es hoy hacer 3 capítulos. So last webinar, the homework was for everybody to take a look and to really document the risk that you're taking to not move towards a quantum leap. Entonces, la tarea de la semana pasada era realmente tomar nota y registrar el riesgo que estamos tomando por no hacer un salto cuántico. So I just want to know if anyone wants to share what they realized they were risking by not going for the quantum leap. Y me gustaría saber si alguien quiere compartir qué es lo que están arriesgando por no ir al salto cuántico, por no hacer el salto cuántico. And if not, that's okay, but part of the homework, and if you didn't do it last week, you might want to just take note that we discussed choosing a different set of risks and looking at what you're risking by not going for it. Y si no lo hicieron está bien, pero el punto acá es que hay que identificar un juego diferente de riesgos y cuál es el costo de no moverse, de no ir adelante con eso. Okay, so the chapter that we're going to talk about this week is to trust in the power of pursuit. Grace, before we go on, just to, maybe I'm confused, but just to clarify, we didn't have last session, and the session before was choosing the song. That was the homework that I remember. Miss something? Okay. So relying on unseen forces, you don't think we did this? No, we had this one. I don't think I missed the session, and I don't think we did that. I can ask the group. I remember recording this one. So maybe that was the one that was sent out Sunday night. Oh, well, let's just move ahead with this because I definitely know we recorded that one. Choosing a different set of risks. So, okay. So looking at the dreaming, and that's the fun part of all of this. And we've talked a lot about that and being clear about and being clear about where you're going to land. Y teniendo claro dónde vamos cada uno de nosotros a aterrizar. And the truth is that all of your dreams can be reached if you're willing to pursue them. La verdad es que todos tus sueños pueden ser alcanzados si tienes la voluntad de seguirlos y alcanzarlos. So they won't crystallize or become a reality unless you actually take the action towards them. Y no se van a cristalizar o convertirse en realidad a menos que tú tomes acción para llegar a ellos. And I know that for me personally, I can look back in my life. Y yo sé que para mí personalmente yo puedo mirar hacia atrás en mi vida. And I know that any dreams that I had that I really actively pursued, they've come true. Yo sé que todos los sueños que yo he tenido, Grace, I think I'm losing you. Okay. So any dreams that I've tried to pursue in reality, I know that they have come true.
Y yo sé que todos los sueños que en realidad yo traté de alcanzar se han convertido en realidad. And I know that the ones that haven't come true, I really did not actively pursue those. Y yo sé que aquellos que no se convirtieron en realidad, pues yo sé que no los perseguí activamente. So we know that just wishing and wanting and desiring something is not enough. Así que sabemos que desear y querer, tener el deseo no es suficiente. So those are mental states of mind, but they don't have action with them. Now I'm losing you. I translated the last thing you said. Okay, now I hear you. So pursuing is a physical action. It's not just having that mental state of mind. Así que perseguir es una acción física, no simplemente tener un estado mental o estar en un estado mental. And as you move physically towards your dream, it actually moves the dream closer to you. Y a medida que tú te mueves más cerca de tu sueño, el sueño se mueve más, se acerca más a ti. So I want to give you a really clear example of this, and it's something that my husband Kirk made happen. Así que les quiero dar un ejemplo claro de esto, y es algo que mi esposo Kirk hizo que pasara. So Kirk and I have dreamed of having a ranch, and it's on my dream boards, and we had it in our minds literally from the time we met. Kirk y yo siempre tuvimos el sueño de tener un rancho y está en mis dream boards y ha sido nuestro sueño literalmente desde el momento que nos conocimos. I actually think that shared dream is part of what brought us together. Y en realidad creo que ese sueño compartido es parte de lo que nos hizo encontrar, de lo que nos juntó. And so we had taken some action on looking at ranches in Montana and different places. Así que habíamos tomado algo de acción de mirar a diferentes ranchos en Montana y en otros lugares. I think we looked in the state of Washington and Santa Barbara, California. Creo que miramos en el estado de Washington y en Santa Bárbara, en California. But we never looked in Utah. Pero nunca miramos en Utah. I came here for business for over 25 years, but I never thought we'd live in Utah. Yo vine a Utah por negocios por 25 años, pero nunca pensamos que viviríamos en Utah. But we had this very clear vision for where we wanted to land in our lives. Pero teníamos esta visión muy clara de dónde queríamos aterrizar en nuestras vidas. And so Kirk had programmed into his phone the parameters, like how big of a house, how much property, and different things about the ranch itself. He had programmed it into his phone in Zillow, which is a real estate website. Y lo que había hecho Kirk era programar en el teléfono, en un sitio de bienes raíces que se llama Zillow, las características de las propiedades, del tamaño de la tierra, de los metros, de los pies cuadrados de la casa, y otras propiedades de la casa lo había puesto en Zillow. And about four years ago, he was up in Logan, Utah on a consulting job. Y hace unos 3, 4 años él estaba en Utah por un trabajo de consultoría en Logan, Utah. And this property popped up. I guess it looks within, 2 hours of where you are, and this ranch popped up on his phone. Y parece que esta aplicación busca propiedades donde uno está en un radio de 2 horas y esta propiedad apareció en su teléfono. And he started looking at the pictures and he started looking at the property and where it was. Y él empezó a mirar las fotos y mirar a dónde era esta propiedad. And it turned out it was in this valley where my brother and his wife own a second home, a little log cabin on a lake.
Y resultó ser en este valle donde mi hermano y su esposa tienen una propiedad de vacaciones, una cabaña de troncos en un lago. But we had never looked at real estate. We had come up here skiing a couple of times and just focused on skiing. We didn't look at real estate. Pero nosotros nunca habíamos mirado propiedades en esta zona. Habíamos venido a esquiar, a visitar los ellos, pero nunca habíamos mirado propiedades. So Kirk had left a message for my brother, and then he went into his meeting. Así que Kirk le había dejado un mensaje en el contestador a su hermano, mi hermano, y después fue a su reunión. And he came out of the meeting and he had two voicemails from my brother. Y cuando salió de la reunión tenía dos mensajes del hermano de Grace. And the first one said, "Oh, I love that home. I know exactly where it is. It has the best view of the valley." El primero decía, sí, me encanta esa casa, sé exactamente cuál es, tiene la mejor vista del valle. And the second message said, "We're actually up in Utah right now, and I'm standing at the property with a real estate agent. Can you meet us here this evening?" Y el segundo decía, justamente estamos acá en Utah y estoy parado en la propiedad con un agente de bienes raíces. ¿Podés encontrarnos acá? Okay, so are you starting to realize what's happening? We're starting to pursue. A ver si se dan cuenta de lo que está pasando. Estamos empezando a buscar, a seguir el sueño. So, of course, Kirk came and he fell in love with it, and he found out that there were 5 offers already in place in front of us. Entonces Kirk fue y le encantó, pero también se dio cuenta que había 5 ofertas sobre la casa ya puestas antes que él llegara. But if there's one thing I know about my husband, when he has a goal in mind, he will move mountains to make it happen. Pero si algo sé de mi marido es que si él tiene en mente una meta, va a mover montañas para hacer que pase. Now keep in mind, at this time, we're living in California and have children in school and everything else. Tengan en cuenta que en este momento nosotros estamos viviendo en California, teníamos chicos en el colegio y toda la vida armada en California. So a couple months later, I came up and we came up to go skiing again, and we looked at the property, but there were no lights on. I couldn't see too much, but I could see that somebody was going to get an incredible home. Y 2 meses después fuimos a esquiar a Utah y vimos a ver la propiedad. Mucho no pude ver porque no había luz, pero sí que alguien iba a tener una casa increíble. So we came back home, and the bottom line of all of this is that we were 6th in line to buy this house, but we got the house. We pushed, we were diligent, we made it happen. Bueno, la realidad es que estábamos 6º en la lista de oferentes a esta casa, pero fuimos diligentes, hicimos lo que teníamos que hacer para que la casa fuese nuestra. We took very specific action in a very risky but determined way. Tomamos acción determinada, muy determinada en un ambiente que era. Can you say that again, Grace, please? It was risky. We took very risky but determined action. Tomamos una acción muy riesgosa, pero muy determinada. And of course, it turned out to have an incredibly happy ending, and we've never looked back. This has felt like home from the minute we moved in. Bueno, el resultado que tuvo un final feliz, increíblemente feliz, y nunca hemos mirado para atrás y la sentimos como nuestra casa desde el minuto que nos mudamos a ella. But I was leaving behind my family and the place I had lived for 55 years. Pero yo también estaba dejando atrás mi familia y el lugar donde había vivido por 54 o 55 años. But we knew that it was either do it then or don't do it because of the ages of our little ones. Pero sabíamos que era el momento de hacerlo ahora o no hacerlo por las edades de los chicos más chicos. So most people confuse
wishing and wanting with pursuing. Y que la mayoría de la gente confunde desear y querer con perseguir. So people might have a deep desire for a certain dream, Así, las personas pueden tener un deseo muy profundo por cierto sueño, but when that desire doesn't produce the results, they think the dream is not possible for them. pero cuando ese deseo no produce resultados, piensan que ese sueño no es posible para ellos. And I call this creative tension. Y yo lo llamo a esto tensión creativa. So you have what you want to get, and then you have your action, and it's like a rubber band between the two. Porque tú tienes lo que tú quieres tener y después tienes tu acción. Y es como que hubiese una gomita entre los dos. And most people, when that disparity between the two gets too great and the rubber band's going to break, Y la mayoría de las personas, cuando la disparidad entre estos dos, el deseo y la acción es demasiado grande y parece que la gomita se va a romper, instead of increasing the action, they actually let go of the dream. en vez de incrementar la acción, dejan ir al sueño. Most people are not willing to pursue the dream, even if it's an incredibly deep, heartfelt dream. La mayoría de la gente no está dispuesta a perseguir este sueño, por más que sea un sueño sentido de corazón. But pursuing it is what increases your odds or your chance of realizing it. Pero perseguir este sueño es lo que incrementa las chances de alcanzarlo, de hacerlo realidad. And most people thought we were crazy. What do you mean you're moving to Utah? Y la mayoría de las personas pensaban que estaban locos. ¿Qué quieren decir con esto de que se mudan a Utah? They said, you live in paradise in San Diego. Ustedes viven en el paraíso, en San Diego. But we think we moved the right direction. Nosotros creemos que nos mudamos en la dirección correcta. And when people come to the ranch, they say, oh, now we get it. Now we understand. Y cuando la gente viene al rancho dice, ahora entendemos, ahora entendemos qué le hicieron. So they see the vision then that we saw. Ellos ven y pueden compartir la visión que nosotros vimos. So in order to realize the dream, Así que para poder realizar el sueño, you have to move towards the dream. o sea, para convertirlo en realidad tienes que moverte hacia el sueño. You have to leave cover and leave safety and take a risk. Tienes que dejar la cobertura, salir del techo y tomar riesgos. And you have to trust in action. Y tienes que confiar en la acción. So ask, seek, knock. Así que pide, busca, golpea. And the dream shall be yours. Y el sueño será tuyo. Or as it says in Matthew 7, verse 7, O como dice en el libro de Mateo, verso 7, ask and it will be given to you. pide y te será dado. Seek and you will find. Busca y encontrarás. Knock and the door will be open to you. Golpea y la puerta se te abrirá. Just coming back from a trip to León, Mexico last weekend, this very concept was explicitly evident. Y recién volviendo de un viaje a León, este concepto fue muy explícito y muy evidente. We have a team in León who invited Truman Hunt to come to León when they were in Hawaii on a success trip with him. Tenemos un equipo en León que invitaron a Truman Hunt cuando estaban en el viaje de éxito en Maui. Now, first of all, Truman doesn't go on success trips
So this was a first for him to go to Maui on this particular success trip. Primero que nada, Truman no va a los viajes de éxito, o sea que esto era la primera vez que estaba en un viaje de éxito. And nobody could believe that he was going to León, Mexico, because he hasn't been to Mexico in 10 years. Y nadie podía creer que él iba a ir a León, en México, porque Truman no ha estado en México por 10 años. And some of my team elites between this team in León and us, they said, how did they get Truman to come to León? Y otros team elites dijeron, ¿cómo consiguieron que Truman vaya a León? And I said, they asked. They invited him. Y yo les dije, ellos pidieron, lo pidieron, lo invitaron a que venga. And from the stage, that's exactly what Truman said. Y desde el escenario, eso fue exactamente lo que dijo Truman. Sometimes all it takes is an invitation. A veces todo lo que hace falta es una invitación. And then they took action and put together an incredible event in a very short period of time. Y después tomaron acción, armaron, organizaron un evento increíble en un lapso de tiempo muy corto. So in order to be willing to pursue a dream, you have to be willing to seek failure. Así que para poder conseguir un sueño, perseguir un sueño, tienes que estar dispuesto a perseguir el fracaso. I think fear of failure is one of the very strong reasons that most people never try. Yo creo que el miedo al fracaso es una de las razones más fuertes por las que la mayoría de la gente nunca trata. Most people do not like to make mistakes or look foolish. La mayoría de la gente no quiere cometer errores o verse como un tonto, verse como un tonto. So they hide in the comfort zone. Así que se esconden en la zona de confort. And would rather just live the status quo than risk failure. Y prefieren vivir en el status quo que arriesgar un fracaso. And you really do, in order to take a quantum leap, you absolutely have to be willing to seek failure. Y para tener un salto cuántico, absolutamente tienes que buscar el fracaso. And this picture you see on the slide here is Yes. a speed skating champion. Y esta foto que ven aquí en la pantalla es el campeón de patinaje con velocidad. And his story is extraordinary. Y su historia es extraordinaria. And he's someone that failed many, many times. Él es alguien que fracasó muchas veces. And, you know, when you're skating in a speed skating event, you are pretty vulnerable. Cuando tú estás patinando en un evento de patinaje con velocidad, tú eres muy vulnerable. When you fall down, you can't really hide anywhere. Cuando te caes, realmente no puedes esconderte en ninguna parte. And this guy's name is Dan Jansen, and he was a dominant force in speed skating for America. Su nombre de este señor es Dan Johnson y él era una fuerza dominante en lo que es el patinaje con velocidad en Norteamérica. In 1984, in the Winter Olympics in Yugoslavia, he was the youngest skater in the competition. En 1984, en los Juegos Olímpicos de Invierno en Yugoslavia, él era el competidor más joven. And he finished fourth, which was very impressive. Y él terminó cuarto, lo que es muy impresionante. And then he won in the World Cup in 2 races in 1986. Y después ganó en la Copa del Mundo en 2 carreras en 84 or 86. En 1986. And then a week before the Olympics in Calgary in 1988, Y después, una semana antes de los Juegos Olímpicos de Calgary en 1988,
he was going to skate in the World Championships. Él iba a esquiar en el campeonato del mundo. But literally hours before he skated, his sister, who was also an Olympic skater, died of leukemia. Pero literalmente horas antes que empezara la competencia, su hermana, que también era una esquiadora olímpica, se murió de leucemia. And he was so stunned by the news that he fell during the Y él estaba tan choqueado con la noticia que se cayó durante la carrera. But then he fell again a few days later in the 1,000-meter event. Y luego se volvió a caer otra vez en la competencia de 1000 metros. But he kept getting up and he kept skating and he set a new world record in 1992. Pero se levantó y siguió patinando y volvió a marcar un récord mundial en 1992. But in France, in the Winter Games in 1992, he finished fourth. So again, no medal in the Olympics. Y pero después, en los Juegos de Invierno de Francia, Olímpicos de Invierno de Francia en 1992, terminó cuarto, así que otra vez no tuvo medalla. And 2 years later at the World Championships, he broke a world record in the 500-meter. Y 2 años después, en el Campeonato Mundial, quebró otro récord mundial en los 500 metros. But then in Lillehammer, Norway, in 1994, he fell again in the 500-meter skate. Pero después, en 1994, en Noruega, se volvió a caer en los 500 metros. So he literally had one race left for the Olympics, and then he was going to retire. Así que literalmente tenía una carrera para los Juegos Olímpicos y después se iba a retirar, a jubilar. And that was the 1,000-meter. Y eso eran los 1000 metros. And on the right, the picture is him winning the gold medal and setting a world record. En la foto de la derecha es él ganando la medalla de oro y marcando otro récord mundial. So 3 Olympics and all those world championships and all those races in between. Así que 3 Juegos Olímpicos, 3 campeonatos mundiales y todas estas carreras entre medio. But he continued to seek failure in order to have success. Pero él continuó buscando el fracaso para tener éxito. Willing to fall down again and again and again. Con las ganas de caerse y volverse a caer. So, most people, they just are not willing to do that, and they would say it's not meant to be. La mayoría de la gente no están dispuestos a hacer esto y van a decir, no tenía que pasar, no es para mí. So I was reading something else about this today. Así que yo estaba leyendo algo más sobre esto hoy mismo. And it was written by Darren Hardy. Y fue escrito por Darren Hardy. And Darren Hardy is considered a premier coach, a life coach. Darren Hardy es considerado un coach premium, un coach de vida. He was the editor of Success Magazine. Él era el editor de la revista Success, o sea, la revista Éxitos. And he has a very strong opinion about seeking failure. Y él tiene una opinión muy fuerte sobre buscar el fracaso. And that really, if you seek failure, it's almost better than going after the success. Que realmente buscar el fracaso es casi mejor que perseguir el éxito. And he states, there are so many cases where you look at people who have become iconic. Y hay tantas historias, si tú te fijas a gente que se ha convertido en íconos, but they had massive failure in the beginning.
pero han tenido fracasos masivos al principio. And he talks about people like Walt Disney, who was considered not creative by his teachers. Y él menciona, por ejemplo, a Walt Disney, que que era considerado como no creativo por sus profesores. And someone like um, Oprah Winfrey, who was actually told she got too emotionally involved as a reporter with her subjects. Como Oprah Winfrey, que inclusive le dijeron que se involucraba emocionalmente demasiado con sus entrevistados. And can you even imagine if these people had listened to other people instead of themselves? ¿Se imagina lo que hubiera sido si estas personas hubieran escuchado a los demás en vez de escucharse a sí mismos? And had allowed the failure to define them? Y hubieran dejado que el fracaso los defina. And interestingly enough, Darren Hardy's post today on Facebook Y justo interesantemente, el posteo que hizo hoy Darren Hardy en Facebook was a quote from Walt Disney era una cita de Walt Disney saying, all of our dreams can come true que dice, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad if we have the courage to pursue them. si tenemos el coraje de perseguirlos. And if you look at someone in our business that I have great respect for, that would be Craig Tillotson. Y si miramos a alguien en nuestro negocio por el cual tengo mucho respeto, sería Craig Tillotson. He used to say that he actually expected everyone in the business to quit. Él solía decir que en realidad él se esperaba que todos iban a abandonar el negocio. Because he knew his job was to dig through those people as quickly as possible to find the ones that were not going to quit. Porque él veía que su tarea, su trabajo era recorrer esas personas lo más rápido posible para encontrar los que no iban a abandonar. But what Darren Hardy says is, allow yourself to go and do it wrong. Lo que dice Darren Hardy es, permítete a ti mismo ir y hacerlo mal. Don't always expect to get it right. No esperes siempre que te salga bien. Because that will prevent you from doing anything. Porque eso te va a impedir hacer nada, hacer algo. And most people aren't willing to do it wrong, so they do nothing. Y la mayoría de la gente no están dispuestos a hacerlo mal, por lo tanto no hacen nada. Steven Spielberg was actually rejected from the University of Southern California School of Cinematic Arts multiple times. De hecho, Steven Spielberg fue rechazado de la Escuela de Artes Cinematográficas. Where, Grace? USC, Oh, Southern California School of Cinematic Arts. Del sur de California, múltiples veces. Another failure, Fred Astaire. Otro fracaso fue Fred Astaire. In his first screen test, an executive wrote down, he can't sing, he can't act. En su primer audición, un ejecutivo anotó, no puede cantar, no puede bailar. Slightly balding. Quedándose pelado. Can dance a little. Puede bailar un poquito. And that's Fred Astaire. Y eso era sobre Fred Astaire. Dr. Seuss. Dr. Seuss. His first book was rejected by 27 publishers. Su primer libro fue rechazado por 27 editoriales. Something that many of you don't know about the founders of Nu Skin, Sandy Tillotson and Blake Roney and Nedra Roney, Blake's sister. Their story is pretty amazing.
Algo que ustedes no saben de los fundadores de Nu Skin, Ned Roney, Blake Roney and Sandy Tillotson, y Sandy Tillotson, es muy impresionante. they developed the concept of the products by putting all of the good and none of the bad into the first Nu Skin products. Ellos desarrollaron el concepto de los productos poniendo todo lo bueno y nada de lo malo en los primeros productos de Nu Skin. So they found the best possible ingredients that were available and developed the product, the Ellos formula. encontraron los mejores ingredientes disponibles en ese momento y desarrollaron las fórmulas de los productos. And they knew that they were going to bring these products to the consumer through network marketing. Y ellos sabían que iban a hacer llegar estos productos a los consumidores mediante el mercadeo de red. They weren't going to spend all the money on packaging and advertising and putting them in expensive Neiman Marcus, Nordstrom retail stores. Ellos sabían que no iban a gastar en publicidad y no iban a ponerlos en las tiendas departamentales caras como Neiman Marcus o Nordstrom. But they had to go to like 45 different manufacturers who all turned them down. Pero tuvieron que ir a 45 empresas que produzcan el producto, productores, y todos les dijeron que no. Because they said no one will be able to afford these products if you put these ingredients into them. Que les dijeron, nadie va a poder comprar estos productos, van a ser demasiado caros si ponen estos ingredientes en ellos. These manufacturers didn't understand the business model. Estas empresas que tenían que producir los productos no entendían el modelo de negocio. They didn't realize in an industry with 2,000 to 3,000% markup because of all the money spent on packaging and advertising. No entendían que en una industria con 2000% de markup, o sea, de margen adicional debido al empaquetado y a la publicidad, that a company could develop a very high quality product and bring it to the consumer at a comparable price to other products and pay the distributors for distribution. No entendían que una empresa podía crear productos con ingredientes tan buenos y traerlos al mercado con un precio comparable a los productos que existían y además pagarle comisión a los distribuidores. So the founders of Nu Skin had 45 opportunities to give up on their dream. Y que los fundadores de Nu Skin tuvieron 45 oportunidades de abandonar sus sueños. But gracias a Dios, they went to the 46th one who took a chance on them. Pero gracias a Dios fueron al número 46 que decidió arriesgarse con ellos. And it's very interesting, and this is going to be your homework this week. Esto es muy interesante y esto va a ser su tarea esta semana. I want you to go out there and do something wrong. Quiero que vayan ahí afuera y hagan algo mal. So I know that each of you has something that you know you should do or you've been working on. Así que yo sé que todos ustedes tienen algo que deberían hacer o están trabajando sobre ello. Maybe it's a prospect that's a big fish. Porque quizá es un prospecto que es un gran pez, alguien muy importante. So, but you've been too afraid to do this because you're waiting to do it perfectly. Pero tienen mucho miedo de hacerlo porque están esperando por hacerlo en forma perfecta. So, you don't think you're ready yet? No cree que ya estás listo, que no piensas que todavía está listo. But I want you to go out and do it. Let it go. Trust. Pero yo quiero que vayan y lo hagan, lo dejen libre y confíen. Get out there and do it. Salgan afuera y háganlo. Because one of two things is going to happen. You're going to either succeed or fail. Porque una de dos cosas van a pasar. O van a tener éxito o van a fracasar. But if you don't take the chance,
to fail, it will be impossible to succeed. Pero si no toman el riesgo de fracasar, va a ser imposible tener éxito. And the founder of LinkedIn actually said, if you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched it too late. Y lo que dijo el fundador de LinkedIn es que si no estás avergonzado por la primera versión de tu producto, eso significa que lo lanzaste demasiado tarde. Do you think that the founders of Nu Skin look back and they laugh at their first products and the packaging and everything they were probably so proud of at the time? ¿Ustedes creen que los fundadores de Nu Skin no miran para atrás y se ríen de la primera versión de los productos y el empaquetado y lo que fue en aquella vez? But they changed the entire skincare industry. Pero cambiaron toda la industria del cuidado de la piel. They were the first company to say mineral oil is not good for your skin. It's a byproduct of petroleum refining. Ellos fueron los primeros a decir el aceite mineral no es bueno para la piel, es un subproducto de la refinería del petróleo. But mineral oil was in every product, from the cheap ones at the drugstore to the $200 products at Neiman Marcus. Pero el aceite mineral estaba en todos los productos, desde los baratos hasta los de $200 que se vendían en Neiman Marcus. But Nu Skin took humectants and put it into the product and took all oils out. Nu Skin lo que hizo fue poner humectantes en los productos y sacar todos los aceites minerales. And within a few years, every company out there began to develop mineral oil-free products, including oil-free oil of Olay. Y a partir de ahí, todas las compañías empezaron a desarrollar productos que no tenían aceites minerales, incluyendo un producto de una marca que se llama Oil of Olay, que es sin aceite mineral, que se llama así, oil free. So finally, you know, with this chapter, I want you to know that everything looks kind of like a failure when you're right in the middle of going for it. Y lo que le quiero decir, finalizando este capítulo, es que todo se parece a un fracaso cuando estás en el medio, estás a mitad camino. You can't bake a cake without getting the kitchen messy. No se puedes hacer una torta sin ensuciar y enchastrar la cocina. And halfway through surgery, it looks like there's been a murder in the operating room. Y a la mitad de la operación parece que ha habido un homicidio, un asesinato en la sala de cirugía. I don't like the sound of that because I'm going in tomorrow morning and having an operation on my nose, which has been broken a few times. Wow. Y que a ella no le gusta el sonido de esto porque mañana tiene una cita para operación en su nariz que se ha roto varias veces. Wow. But I want you to just embrace failure. Pero lo que quiero es que se abracen al fracaso. And when you first go for your quantum leap, you're going to feel so high. Y cuando ustedes vayan por primera vez a su salto cuántico, se van a sentir tan altos. But it's when it looks a bit like failure, maybe you get a lot of rejection, that you're going to think, I'm a failure, it's not working. Y cuando sientan rechazo y vean fracaso es donde van a decir, esto es un fracaso, no está funcionando. But I want you to embrace that means that you are making progress. Pero quiero que abracen esa idea porque eso significa que están progresando. And if you actually seek failure and use it to motivate you and move you forward, Pero you're going to look at it differently. Si realmente buscan el fracaso y lo usan para seguir adelante, lo van a ver en forma diferente. So if you can interpret problems or breakdowns as proof that you should quit, then you'll probably quit. Pero si ustedes interpretan los problemas o desafíos como la salida o para poder abandonar, probablemente van a abandonar.
But if you think about it like, oh, this is evidence that I'm growing and getting better. Pero en cambio, si lo interpretan como, oh, esto es evidencia de que estoy creciendo y estoy mejorando, Trust me, my first recruiting calls were disastrous. I'm sure I threw up all over my prospects for about 45 minutes and didn't let them even, get a word in. créanme que mis primeros llamados a prospectos fueron desastrosos. Estoy segura que les vomité por 45 minutos, no los dejaba irse. So the final chapter for tonight, and I'm going to go through this really quickly because we've talked about it a little bit, but is the fact that you have to be willing to get uncomfortable. Y el último capítulo de esta noche, que voy a ir rápido porque ya lo tocamos un poco, es el hecho de que tienen que acostumbrarse a la idea de sentirse incómodos. So quantum leaps are literally going to yank you out of your comfort zone. Los saltos cuánticos literalmente te van a tironear de tu zona de confort. It's going to be a wild ride. Va a ser un viaje salvaje. And your normal reaction is going to be to sort of resist it and to hold on tight. Y tu reacción normal va a ser como resistirse y agarrarse fuerte. But if you want to be you squared, you have to release and let go of the fear. Pero si tú quieres ser tú al cuadrado, vas a tener que liberarte de ese miedo. And have faith that stepping outside of the comfort zone is okay. Y tener fe que pararse afuera de la zona de confort está bien. And this is a fine line between feeling like you have to control everything Y esto es una línea muy delgada entre sentir que tenés que controlar todo and letting go and trusting. y dejar liberarse y confiar, tener fe. You've maybe heard the term surrender to the process. Quizá han escuchado el término de rendirse al proceso, And that's really what it is. You have to know where you're going, y eso es realmente lo que es. Tienes que saber a dónde vas, pursue it, perseguirlo, and then learn from the mistakes. y luego aprender de los errores. That's really the only thing you can control. Eso es realmente la única cosa que puedes controlar. And I always make the comparison that taking a quantum leap is like getting on the back of a tandem bicycle. Yo siempre hago la comparación que hacer un salto cuántico es como estar en una bicicleta, de esas bicicletas dobles. So you're a part of determining where you're going to go, and you have to do a lot of pedaling. O sea, tú eres parte de determinar hacia dónde vas a ir y tienes que pedalear mucho. But ultimately, it's an act of faith and trusting that God's in the front seat of the tandem bike. Pero al final de cuentas es un acto de fe y de confiar a los dioses que están en el asiento de adelante. And if you've ever been on the back of a tandem bike, you have to give up a degree of safety and security. Y tú sabes que si han estado ustedes en el asiento de atrás de estas bicicletas dobles, es como que tienen que dejar ir y un poco de lo que es la seguridad. And I think about our move here to Utah. I had to get out of my comfort zone. We had to trust that we were doing the right thing. Y esto es lo que pienso cuando pienso en nuestra mudanza a Utah. Nosotros tuvimos que salirnos de nuestra zona de confort y confiar que esto estaba bien. I did a lot of praying. Yo recé mucho. And I did a lot of praying when I was taking my quantum leap in Nuskin. Y también recé mucho cuando estaba haciendo mi salto cuántico con Nuskin. But a lot of people pray and then they don't take action or they don't listen to the answer to the prayers. Pero mucha gente reza y después no toma acción o no presta atención a las respuestas a las plegarias. I say that your intuition is God speaking to you between your thoughts. Yo digo que la intuición es Dios hablándote a ti entre tus pensamientos. And that trust
Hello. Yes. The last thing I heard was God talking to you. So following your intuition is really listening to God speaking to you between your thoughts. Así que seguir tu intuición es escuchar a Dios pensamiento. And so you have to quiet your mind enough to listen. Así que tienes que callar tu mente lo suficiente para poder escuchar. And so if you're looking at the risks in front of you, Así que si estás mirando enfrente tuyo and you're not feeling a little bit of discomfort, y no estás sintiendo un poco de molestia y discomfort, you've probably outgrown those risks and you're actually playing it safe. probablemente ya está jugando a lo seguro. So if you're going through that breakthrough, the only way to test your limits is to actually get out of the comfort zone. Así que si quieres tener este breakthrough, este salto, la única manera de probar los límites es saliendo de tu zona de confort. So that feeling of uneasiness, Así que ese sentimiento de molestia, de no sentirse cómodo, it's actually a psychological reaction es en realidad when a una quantum psicológica cuando estás tomando un salto cuántico. So you've heard it said, courage is not the absence of fear or anxiety. Así que ya lo han escuchado, el coraje no es la falta de miedo o ansiedad, It's acknowledging that you're scared and anxious, es reconocer que estás lleno de miedo y ansioso and moving forward anyway, doing it anyway. y hacerlo de todas maneras. Okay, so thank you, Eunice. I know it was a lot of translating with concepts and words that are difficult on the fly to translate. So thank you. You did a beautiful job. Thank you, great. Yes, it's and very powerful concepts too. Me agradece que haya traducido, que sabe que es difícil. Espero que haya logrado transmitir el mensaje. So thank you, everybody, and remember your homework. I can't wait to hear what you're going to do this week that you've been putting off. Así que gracias a todos. No se olviden sus deberes. No puedo esperar para que me cuenten qué es lo que van a hacer esta semana, algo que vienen postergando. Okay, thank you. Good night, everybody. Thank you, great. Thank you so much. Dice gracias. Buenas noches.